Bonjour. Je voulais remercier Madame Belfaïda pour cette initiative. Bon, nous sommes de El Akhawaïn University, la Jamia El Akhawaïn. La présentation va être un peu informelle. Bon, je présente Nasli Radi pour la présentation. Bon, je suis Hmed Lyoun. Je suis professeur associé en ingénierie, génie électrique. J'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai passé 12 ans, j'ai fait mon bachelor, master et PhD, Electrical and Computer Engineering. Et je suis aussi le coordinateur du First Year Experience. Alors, c'est moi. Il y a M. Alaoui Abdullah, c'est le Financial Aid Coordinator. Comme on va voir, j'aimerais que des bourses de mérite pour les étudiants qui vont venir, Inch'Allah. Et M. Omar Bougenza, c'est First Year Experience Manager. Okay? Et il va vous parler aussi du First Year Experience comme un programme de Jamia. Alors, grosso modo, on va parler un peu de la mission de l'université, puis on va vous donner quelques chiffres clés de Akhawaïn, puis on va parler de système Liberal Arts. C'est quoi le Liberal Arts System? Je pense qu'on est la seule institution nationale qui fait des études avec cette vision et cette mission de Liberal Arts. Puis on va rapidement énumérer les programmes bachelor qu'on propose. Si Alaoui va vous parler rapidement de la procédure et des conditions d'admission, du financial aid, comment avoir des bourses et avoir une éducation favorable. Centre de langue, bien sûr. Au CAOMA va vous parler du support académique. Alors, quels sont les services au sein de l'université qui vont faire pour que les étudiants aient la meilleure expérience possible que j'ai. D'accord? Voilà. Et bien sûr, après ça, il a un compte de questions. On sera là toute la journée. Vous pouvez venir et on serait ravis de vous parler. Alors, Akhawaïn, officiellement, c'est un établissement de formation et de recherche adaptant l'anglais comme langue officielle d'enseignement et modulant du système d'éducation nord-américain. Alors, j'étais à Akhawaïn en 1987. J'ai passé 2 ans au Jamia et puis j'ai transféré aux États-Unis. Vraiment, j'ai pas trouvé beaucoup de différences. J'ai un petit chouïa parce que vraiment l'expérience de l'Akhawaïn était extraordinaire à l'époque. La vocation de l'université, c'est de former des cadres avec des profils de pointe, bien sûr, ce qu'on appelle les hard skills. Alors, Jamia has one of the best. Alors, l'un des meilleurs professeurs que l'académie peut offrir. La plupart des enseignants sont internationaux, les Américains, Australiens, Anglais, et la plupart des Marocains, la plupart d'eux ont fait des études aux États-Unis. Et bien sûr, la mission de l'université, c'est le développement de la recherche scientifique. On a plein de recherches. Personnellement, j'ai 4 projets de recherche en parallèle. Tout ce qui est smart grid, tout ce qui est le réseau intelligent. Ça, c'est ma recherche. Alors, en bref, comme vous savez peut-être, l'Akhawaïn a été créé par un Dahir en 1993, inauguré en 1995. Alors, il y a une confusion sur le statut de Jamia. Wesh public, wesh privé, wesh.
Alors, c'est une université publique, payante, avec une autonomie financière. احنا ما تابعينش الوزاره تاع المال mais on est public يعني جامعه ديال الدوله d'accord mais عندنا l'autonomie financière qui nous facilite la tâche dans plusieurs choses. C'est la première université non américaine accréditée par NETCHE. كان سميتها نياس دابا ولات سميتها NETCHE. C'est the New England Commission of Higher Education. Alors, les grandes universités américaines افتخروا بهذه l'accréditation. Alors, il a قريتي في الأخوي ولا قريتي في جامعة كبيرة في أمريكا, la valeur du diplôme que vous aurez sera la même. Alors, c'est ça l'important. Et ça a pris l'université 9 ans de travail pour acquérir l'accréditation. On est les seuls en Afrique. Bien sûr, qu'il y a une Jamia American University in Cairo, Jamia Americaine في القاهرة. C'est une université américaine. Ils sont accrédités aussi. Nous, on est une université non américaine, mais accréditée. La seule en Afrique. On est à Ifrane, comme vous le savez. Et on a un campus de 75 hectares. Et bien sûr, la langue d'enseignement, c'est l'anglais. Alors, tous les cours sont en anglais. À part le français et l'arabe, bien sûr. Alors, c'est quoi le concept des développements? On doit comprendre l'éducation, le système marocain, on l'appelle professor centered. La vision de l'éducation, c'est le professeur qui est le centre d'attention. C'est student centered. Le focus, c'est sur l'étudiant. Ou le corps de l'Jamia. Alors, les services d'IALA se concentrent sur l'étudiant. Alors, c'est ça le spirit, l'esprit de l'éducation des Balkans. Alors, c'est le focus sur le hard skills. Tout ce qui est l'ingénierie, la programmation, l'ingénierie, le design, l'implementation, la méthodologie qu'on utilise, avec le temps ça change. Et ça devient obsolète. La programmation, il y avait le Fortran. Il y avait le C++, il y avait le Java, il y avait le Python. C'est pas un truc quand tu apprends les hard skills. C'est important, bien sûr, pour mettre le pied dans le job market. Mais après, il faut toujours apprendre. Et c'est ça l'esprit du développement. C'est le hard skills, bien sûr, avec un grand focus, mais aussi le soft skills. Parce que l'employeur, oui, il a besoin de hard skills. Voilà qu'il a besoin de quelqu'un qui prend l'initiative. Quelqu'un qui travaille en équipe. Quelqu'un qui est très motivé. Et quelqu'un qui a excellent hard skills. On me dit, c'est un problème. Alors c'est ça ce que l'Akhawaï produit. Ce sont des gens qui sont excellents en hard skills, mais aussi extraordinaires en tout ce qui est soft. Et ça, c'est continuous learning. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre. C'est called the tool belt. Alors c'est ça ce qu'on fait. We give you the tools, to build whatever you want. C'est ça l'esprit de Jamia. D'accord. Voilà. Alors rapidement, Jamia bien sûr offre des bachelor's degree entre 4 ans et 4 ans et demi d'études. Bien sûr, ça dépend, je vous dis, chez minor ou là. Tu l'ingénierie ou tu veux faire minor un petit diplôme en psychologie maintenant. Tu peux le faire chez Jamia. Tu peux faire du business administration ou dire minor en computer science مثلا.
Alors, il y a plein de flexibilité en ce qui concerne les bachelors qu'on offre. Alors, il y a 4 écoles KBAR. Il y a l'International Studies, ou les études internationales. Il y a l'école of Science, of Humanities and Social Sciences, عندهم IS, International Studies, d'accord, كاين Communication Studies, ou bien sûr il y a Human Resources Development. Alors il y a les 3 bachelors que vous pouvez obtenir dans le Jamia. L'école de Science and Engineering, où j'enseigne, il y a le General Engineering, ingénierie générale, l'informatique bien sûr, et tout ce qui est IMS, Engineering Management Science. C'est engineering ou management, les deux dans un seul diplôme. Et là, l'accréditation EBET. EBET, c'est l'institution qui a fait l'accréditation pour les écoles d'ingénieurs les États-Unis. Alors, le Jamia al Montana State University est EBET accredited. Alors, la valeur du diplôme que nous cliquons, c'est la même. Alors, il a dit un diplôme de Jamia, on va dire maintenant graduate studies, donc le master ou le PhD en Amérique, c'est la même chose. خديتي diplôme من University of Central Florida ou خديتي من AUI, ça a la même valeur. D'accord? Bien sûr, Business Administration ou l'administration des affaires, on a un seul diplôme parce que Business Administration, avec des concentrations dans tout ce qui est finance, la finance, marketing, accounting, international commerce, and so on. And of course, management and logistics. For the past pour les 4 ans, les DAZET had supply chain management, où là, ça devient un truc très très demandé en termes du marché. Alors, بزاف ديال الطلبه الاخوين مشاو لقطر وسويسرلاند الستاف فاش كيكون هاد supply chain management. Alors, d'abord, ندوز لكم السي العلوي pour vous parler des conditions d'admission. Merci. Salam alaikum. Voilà, donc pour les conditions d'admission, normalement pour avoir accès aux affaires à Hawaï, il faut passer un concours. On a 2 sessions de concours chaque année, la session d'avril et la session de juin. Bon, la différence entre les deux, c'est que la session d'avril, on offre à peu près 200 bourses d'excellence et la session de juin, on offre 50 bourses d'excellence. C'est-à-dire vous avez plus de chances pour réaliser la bourse d'excellence si vous passez la session d'avril. Alors pour cette année, le concours, Inch'Allah, il sera le 13 avril et le dernier délai pour l'inscription en ligne, c'est le 31 mars. Donc voilà, il n'y a pas une présélection basée sur les notes, c'est-à-dire il n'y a pas un seuil. Normalement, on donne la chance à tout le monde pour passer le concours à Hawaï. Donc notre concours normalement a une nomination MITOGAT, c'est un General Admission Test. Donc pour les étudiants qui passent le SAT, le Scholastic Assessment Test, normalement le SAT c'est un score, c'est un test d'admission pour être admis dans les universités américaines. C'est le test d'admission dialogue. Mais nos élèves marocains actuellement qui doivent le test du SAT, où il a un score de 920, il aura accès directement à Hawaï sans passer le concours. Il sera exonéré de passer le concours, il a un score de 920 points de SAT. Alors, donc, mais il a 1100 points de SAT, il sera directement invité pour passer l'entretien de la bourse d'excellence avec 1100 points.
SAT. Donc, on a les critères. Voilà, donc les critères d'admission, les critères pour avoir la bourse d'excellence, il y a 3 trucs à retenir, qui est l'écrit, ou le GAT, l'oral, 10 jours après l'écrit, et la moyenne générale du bac, minimum 14, bac marocain, et minimum 13, bac français. Pour la bourse d'excellence, oui. Alors, donc, on paye le document requis. Donc, une fois inscrit, une fois vous faites l'inscription en ligne, vous nous envoyez les pièces par poste. Donc, les pièces comme les relevés de notes, les photos, recommandations des profs, le rapport du lycée qui doit être signé par le directeur de votre école. Une fois qu'on reçoit des documents, on vous envoie la convocation par email. Voilà, donc le TOEFL n'est pas une condition d'admission, c'est-à-dire le GAT que vous allez passer la matinée de 8h à midi, le 13 avril, avec quoi le test d'admission. Par contre, le test l'après-midi, les 12h de 13h à 17h, c'est un test juste pour situer votre niveau en anglais. C'est-à-dire, si vous obtenez un bon score en anglais, vous aurez directement accès au programme d'étudier comme le programme choisi. Sinon, il faut passer un semestre de langue à l'Université d'Akhawaï pour améliorer votre niveau en anglais. Alors, pour l'aide financière, donc, on a parlé de la bourse d'excellence, c'est une bourse purement sur la base de mérite, c'est-à-dire, normalement, tout le monde a comme de l'écrit, ou l'oral, ou le bac. Quand on a des 3 formules, on fait une combinaison des 3 formules, et on classe les candidats à Akhawaï par ordre de mérite. C'est-à-dire, les 50 premiers quand on 100%, les 52e, 75% de bourse, après 50% et après 30%. Mais pour les élèves maintenant, qui n'ont pas les moyens pour financer le reste, Akhawaï, ils peuvent demander un complément sous forme d'une aide financière. L'aide financière, c'est une bourse de besoin. On se base sur les salaires des parents, les professions des parents, les enfants qui sont à la charge des parents. C'est-à-dire un talib il peut combiner entre les deux, bourse des mérites et aide financière. Donc même un prêt étudiant, il peut contracter un crédit bancaire. Déjà, on a une convention avec la Banque Populaire, ça fait 23 ans, et la banque peut vous financer jusqu'à 20 000 dirhams par semestre. Une troisième formule, c'est le travail à temps partiel. Donc, un travail administratif. Il peut être assistant avec un prof, il peut être assistant dans n'importe quel département administratif. Il peut bénéficier de 4 000 dirhams de réduction par semestre. Donc, quatrième formule d'aide financière, c'est réduction pour le deuxième enfant. Donc, on offre une réduction pour le deuxième enfant de 5 000 dirhams par semestre. Donc, normalement, le système américain, on se base sur le semestre. C'est-à-dire le paiement, les études, les examens, tout ça se fait par semestre. Voilà. Alors, pour le GAT, pour le contrat de concours, il y a plusieurs sections. Il y a les communications écrites, les productions écrites, culture générale, raisonnement verbal, raisonnement numérique, les calculs mental, raisonnement géométrique et compréhension critique. Il y a un texte de compréhension avec les questions dialogue. Donc, elle est toute la matinée, de 8h à midi. Voilà, pour le centre de langue, pour les étudiants qui n'ont pas un bon niveau en anglais et qui doivent passer par le semestre de langue dès leur premier semestre à Akhawaï. Donc, normalement, notre centre de langue est accrédité par une commission en English Language à la CA. D'accord? Et à la suite, une information en anglais pour les candidats admis ayant obtenu un score entre, bon, pour l'IBT, c'est 36 points pour avoir accès à Akhawaï. Mais avec le score de 36 points, il est à 420. Donc, c'est un score qui est très très moyen. Parce que c'est pour passer entre 1 et 2 semestres de langue à Akhawaï. Par contre,
Si vous obtenez un score TOEFL, le IBT c'est 70 ou le institutional c'est 527. Pour avoir accès directement au programme choisi. Est-ce que vous avez des questions sur les bourses? Bourse ou bien national aid. Donc la bourse d'excellence, qui est fait à 100%, 75, 50 et 30, ou pour l'aide financière, le montant varie de 5 000 à 15 000 dirhams maximum par semestre. Et pas les calculs, qu'on a de mettre 100% de la bourse, bien 75, plus une réduction des frais d'études de 15 000 dirhams à le besoin financier des parents d'hier. C'est bon? Et merci. انا ما كنشوفكمش مزيان كتشوفوني مزيان alors عمر بوكمزه je suis lauréat ديال اخوين University in France. Maintenant je gère le first year experience program and my boss is Sikhlaim actually هو المدير العام ديالي. قبل ما نهضر على الفيرست يير اكسبيرينس بروجرام ولا سيبور اكاديميك اللي عندنا في الاخوين قبل جالس تما اللور ما كنتش عاود نهضر على هادشي ولكن جالس تما اللور وشفت الاودينس كامله الاغلبيه ديال الناس اللي كاينين هنايا طلبه واقيلا بزاف فيكم في الباك هذا العام لا بلوبار شكون اللي عنده الباكالوريا ولي بارون ديالهم ولي زونطرادمون. C'est le major de la promotion des School of Science and Engineering. واخا دونك جالس تماك وكنشوف طلبه وطالبات فكرت واحد الحاجه في 2009 اكزاكتومون هادي 10 سنين واش في فيفري واش في مارس ما عرفتش المهم هادي 10 سنين كيف ورتي جالس كنقرا الفيزيك ولا المات واحد وحده فيهم وطلق الراديو في الكون كيدوز واحد الاب ديال الاخوين يونيفرسيتي ترحبوا بكم اتسيتيرا اتسيتيرا ولانونس ديال لو كونكور ديال الاخوين جو بونسي على يمكن في افريل لو كونكور لو بروميي كونكور دادميسيون اللي هو الجنرال ادميشن تيست وانا الاخوين المهم بيان سور كامل بكم غتكونوا في نفس الوضعيه دابا كنقولش غندير من بعد واللي جاب الله هي هذيك كنمشيو باللي جاب الله تفعل هذه الا ما صدقاش 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 انت هابط ولا طالع المهم كل واحد شنو مسلك دونك اخوين ما كانش عندي في الصوره علما انه في السادسه ابتدائي كنت في الحسيمه ديك الساعه واحد الاستاذ كان قاهرنا غادي نصيفط انا ولدي الاخوين هادشي واش في 2000 وتما سيتي لا بروميير فوا اللي غنسمع جامعه الاخوين كنت في السادسه ابتدائي ولكن باي ذا تايم جينا لفاس حيت قريت الليسي ديالي فاس ما اخوين كانت خرجت من الصوره السبب الرئيسي بيان سور ما كتفكرش فيها كاوبسيون حيت بالنسبه للمحيط العائلي ديالي ما نقدروش نخلصوها دونك ما اصلا ما كتفكرش فيها من الديبار دايوغ حتى لي زيكول زعما بيونتي بغينا نقولوا اللي برا شي حاجه دونك كتفكر في داكشي اللي كيكون واتس افيلابل شنو تقدر دير فاش سمعت لي كونكور الاخوان غيكون في افريل قلت عرفتي شنو واقيلا حيت مازال ليدا ديال لي كونكور مازال ما فهمتهاش شنو هو الكونكور اصلا حيت في جوان ولا جويي غدوز الامتحان البكالوريا غتخصك دير الكونكور قلت مع راسي لا رجعت للليسي كنهضر مع يوسف صاحبي قلت ليه راه كاين واحد الكونكور نمشيو نبريو حيت سيتي جو بونس لو بروميير كونكور لي غروند زيكول اللي كاينين في المغرب دونك قلت ليه علاش ما نمشيوش نشوفوا هاد لي كونكور كي دايرين ناخذوا فكره بعدا باش نوجدوا نحيدوا الخلعه ولا التراك باش نتوجدوا لي كونكور د ميديسين ولي زيكول دانجينيوري اتسيتيرا واخا دونك طلعنا قصارين الافران طلعنا انا وياه مشينا دوزنا الكونكور دوزنا الكاع جينا ادميشن تيست تقدر دوز بالفرونسي ولا بالعربيه
Je pense qu'il y a une version anglaise aussi. Non, c'est en français. L'arabe ou le français. Donc, you choose. دوزنا التوفل alors que التوفل ديالي زعما ما كنتش صحابي بزاف كانوا في اللانجويج كيمشيو للامريكان لانجويج سنتر انا درت واحد السيرت تماك واحد البيجينر انجلش المهم غير فوجنا تماك ورجعنا للدار دونك دوز توفل داز تقريبا جو بونس ميم با ان موا كوصلنا ان ايميل دير عمر بلا 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 حكا وكنت فيها لا بوكس ديكسيلونس حكا راه عندك 50% ديال لا بوكس ديكسيلونس مرحبا بك خصك تكونفيرمي 50%. انا اصلا كما قلت لكم الفكره الاساسيه لانكونسيون ديالي نهار مشيت هي نشوف الترينينغ نشوف لي كونكور كيفاش كيدوزو موراها became serious زعما وليت كتحس فاش هضرنا مع لي بارون وقيلا وكاين واحد الجمله في ذاك الايميل اللي كتقول if you need more الى 50% ما كافياكش تقدر تدفع ليد فينونسيير so you send an appeal letter كتصيفط اون لاتر اللي كتفسر فيها علاش 50% ما تعاودش فيها باش تدخل تقرا تما وكل واحد هو لا سيتواسيون ديالو بيان سور دونك هادشي اللي كنشارجي سي على ربي تقدر تكومبيني تقدر تجمع ما بين ليد فينونسيير ولا بوكس ديكسيلونس حيت لا بوكس ديكسيلونس كتعطى على اساس الميريت على اساس اكاديميك بيرفورمانس شحال معدل ديالك شحال جبتي في الكارت شحال جبتي في التروفي اتسيتيرا دونك فعلا ليد فينونسيير كتجمع واحد الدوسي ديال علاش باك خدام فين خدام والوالدين خدامين واش ما خداماش شحال ديال ديبندنس واش عندك شي خوت ولا ما عندكش اتسيتيرا اتسيتيرا because you have to prove that you need help بين اللي ما عندكش باش تقرا دونك سي علوي بيان سور انا تلاقيته في 2009 لا بروميير فوا هو ما شربش انا شرب جي روسو ان اوتر ايميل تحت شعار عندك 100% في لا بوكس ديال التويشن دونك تو سكي فري دو سكولاريتي ديك الساعه اللي صافي بقينا مع لي بارون بدينا نفكروا في هادشي سيريوزمون كيفاش غنديرو حيت كتلقى واحد 30% ديال لي فري اللي هي ليفين كوست ديال المعيشه الماكله فين تنعس اتسيتيرا اتسيتيرا المهم دبرنا هنا ولهيه انا وانتو الاخوان وما دوزت حتى شي كونكور اخر داك الصيف مشيت فريمون فوجت حيت كانت لا ديسيزيون ديال واش و بيان سور ماشي بيان سور ما كنعيقش عليكم مي جاوني دي لاتر ديال دانفيتاسيون ديال لا ميديسين ديال لي زيكول اللي كنت فيهم كاملين لو سي جي لانسا اتسيتيرا اتسيتيرا انا عجبني لو سيستيم امريكان وكنت راسي فيه وفاش مشيت لتماك حيت فاش كتشوف كونكورس اخوين فاش كنهضر مع الناس كاين اللي كتجي يخلع كيقول وقيلا هادشي ماشي ديالي وقيلا كيجينا ولد فلان وبنت فلان وفلان وقيلا نمشي نتكمش نمشي بلاصه اخرى احسن ليا It was not the case. Une fois كتجي الاخوين بحال الناس بحالهم تقدر تكون احسن منهم تقدر تكون احسن منك ولكن when it comes to personal relationships العلاقات الاجتماعيه الاكسبيريونس لي كور اكسبيريونس مع لي بروف ما كاينش هذا احسن هذا ولا هذا احسن هذا كلشي بحال بحال مفهوم هذه المساله دونك هذه الاكسبيريونس بيرسونال ديالي حاليا من العام اللي فات كاين واحد الغرير سكولرشيب الغرير واحد رجل اعمال اماراتي بغى يدير شويه الخير في العالم العربي وبدا كيدير سكولرشيبس منح للدراسه في جامعات كاين دي زونيفرسيتي في العالم العربي وديزونيفرسيتي برا ايا سورتو في لي اتسيتيرا الغرير فاينانسز كيخلصوا طلبه دونك از اوف لاست يير العام اللي فات كاس العالم دخلوا عندنا اون فانتين ديتوديون ما كيخلصوا والو sponsored by the Horaire Scholarship Foundation. They sponsor surtout les programmes de l'école d'ingénierie, donc les 3 programmes de Schmerkbeila.
وجامعه الاخوين سي لا سول يونيفرسيتي في المغرب اللي عندها هذا البريفيلاج. Donc, pour justifier le besoin financier. Ah, oui. Alors, surtout le besoin financier à haut niveau pour bénéficier de la bourse de la. Donc, عندهم هما تقريبا واحد une vingtaine تل 30 étudiants chaque année اللي يقدروا يدعموهم. In addition to قلت جوج دقائق. سمح لي. Alors, rapidement, alors ce que je fais maintenant. Alors, شو كندير دابا؟ الفيرست يير اكسبيرينس الاكسبيرينس انترناسيونال بعدا نسينا ما هضرناش عليها. We have an Office of International Programs، واحد المكتب مكلف بإرسال الطلبة لليونيفرسيتي اللي عندنا معاهم دي بارتناريا especially in the US. كاين واحد more than 300 plus de 300 institutions اللي الأخوين عندها دي بارتناريا avec. ماشي غير في لي زيتازوني ولكن في لي 5 كونتينون. الطالب يقدر يمشي لاي انستيتيوشن الا كان مزيان تقريبا في لو 3 سيمستر ديالو يقدر يدفع ويمشي. بالنسبه للمقارنه والسوتيان الوغ كاين واحد لي بارون كيسولوا بزاف على هادشي واش كاين شي طبيب واش هذا. كاين ان سونتر ميديكال في الاخوين فيه دو ميدسان فيه زانفيرميير 24/7 toute la semaine. كاين تماك الا كاين شي حاجه خاصهم سينو كيصيفطوهم دي كلينيك اللي عندنا معاهم دي بارتناريا هنايا في لا ريجيون. لو سوتيان بسيكولوجي كاين 2 كونسلرز 2 بسيكولوج و ان بسيكاتر كاينين في الكامبوس اللي كيعاون الطالب الا كيعاني من شي مشكل بسيكولوجيك سورتو لا ترانزيسيون من الهاي سكول من الليسي لليونيفرسيتي شويه صعيبه وكيعاون في هذا الشيء. لونكادرومون اكاديميك الوغ اول حاجه الطالب في السمستر ديالو السمستر ديالو الاول كيتعطى ليه ان مانتور اللي كي اكومباني في السمستر الاول. مانتور سي ان اتيديون بحال غير هو قديم شويه باريناج هو الباريناج وكيبقى معاه كيعاون في شي حاجه ما فاهمش السيستيم اكزاكتومون كيفاش خدام ما كيقراش مزيان ايتترا دونك كيبقى معاه كيرافقو. الفيرست يير اكسبيرينس بروغرام بديناه 2 زون هادي. اتس سيت هي واحد المجموعه من لي بروغرام ماشي غير واحد. فيه ان كوتي ديال لا في ريزيدونسيال لي زاكتيفيتي اللي كنديرو في لي ريزيدونس لداخل. فيه ان كوتي اكاديميك كنتلاقاو بالطالب انا بعدا كنشوفهم شاك سيمين ساعه او موا كيشوف فيا كنشوف فيهم كنهضروا على ان سوجي اللي متعلق سوا بالانتيغراسيون في الجامعه سوا بالكارير بلانين شنو غيديروا مورا ما يساليو سوا بلو شوا ديال لي كارير ديالهم في الاخوين شنو غيختار ايتترا. هذا كيبقى العام كامل و اون بليس دي زاكتيفيتي اخرين اللي كنديروا زعما زاكتيفيتي سبورتيف المهم كو ايدوكيشنال اكسترا كوريكولر. كاين ان سنتر فور ليرنينغ اكسلنس لو سول سونتر لو بروميير centre en Afrique ou في الميدل ايست في الشرق الاوسط اللي كان اكريديتي بار الكوليدج ليرنينغ اند ريدينغ اسوسيشن كيدير 2 سيرفيس تيوتورين. الطالب اللي كيعاني من شي مشكل في شي كور معين ما كيفهمش فيزيك كيحشم يسول الاستاذ ايتترا كيجي لهذا لو سونتر كيتعلم مع شي طالب بحالو بلا ما يخلص والو. اتس فري اوف تشارج ياك. وهما اوسي اللي كيديروا المانتورين هما اللي كيأساينيو واحد المانتور للطالب فاش كيجي. لافي سيادنا فين ما مشيتو تفكروا في هادشي ولكن سورتو في الاخر راه فاش غتساليو ليسي ديالكم جو بونس غنساليها في هاد الجمله حيت كاين دوطخ شوز وغنهضروا ان شاء الله الراي على شي اسئله. ما تعتبروش الجامعه ك سميتو كتمشي تقرا وكترجع للدار تنعس. نو الاخوين اذا كامبس عندها واحد الكامبوس كي تري ريش فيه بزاف ديال لي ناسيوناليتي فيه بزاف ديال لي كلوب فيه بزاف ديال لي زيتيديون بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كيداروا شاك جور. دونك الطالب فاش غيجي للجامعه خصو يدخل في ليكسبيريونس ديال الكامبوس يونيفرسيتير. والاخوين على حد علمي شفتوا لي سيرفيس اللي كاينين تماك does a great job at that.
دونك فاش غتمشي للجامعه ما تعتبرش راسك راه غنمشي ليكول كيما قلت لكم تقرا وتمشي للدار. نو اتس ا سبيس فور ستودنتس تو جرو. الا جيتو تماك غادي توليو a different person. 10 سنين هذه كنت خشى في القميجه. I cannot talk to people. ما نقدرش نهضر مع الناس. So your goal if you apply ان شاء الله الا دفعتو is to grow. انا اخوي ان شاء الله. خلينا نطوط عليكم.